Hai, balik lagi bersama gue Regina di Reaction. Bagi kalian yang bergabung ke channel ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Terus juga boleh banget kalau misalnya ada yang mau rekomendasi anime apa yang harus gue tonton buat selanjutnya, boleh di komen di bawah. Oke, sekarang kita bakal ngelanjutin untuk nge-reaction Blue Box yang episode ke-21. Jadi di episode yang kemarin itu ada sebuah insiden di penampilannya si Taiki sama Hina. Dan gara-gara insiden itu tuh jadi kayak banyak gosip yang menyebar di sekolah ini kalau misalkan si Hina sama Taiki itu sebenarnya berpacaran. Dan gue penasaran sih sama responnya si Chinasu karena kemarin tuh pas di endingnya Chinasu kayak bersikap biasa aja gitu loh, kayak nggak ada apa-apa. Harusnya kan kalau misalnya emang dia suka sama Taiki, dia ada rasa nggak nyaman dengan gosip itu atau kayak cemburu gitu ya. Dan setelah itu gue jadi penasaran kayak gimana hubungan Taiki dan Chinasu ke depannya setelah mendengar gosip itu. Dan pastinya gue juga pengen tahu kayak gimana Hina setelah kejadian itu, karena si Hina tuh terlalu baik gitu ya. Jadi walaupun gosip itu tentang dia, dia masih mikirin tentang si Taiki yang kayak takut Chinasu salah paham gitu loh. Oke, daripada penasaran, jadi langsung aja kita tonton Blue Box yang episode ke-21. Let's play. が無事終わって明日からまた住まわせてもらうから荷物を運びに。そういやそろそろって言ってたな。いつも通りだ。 Benar-benar teman masa kecil dia ya. 劇のことなんとも思ってない Oh のかな。 iya, dia kayak biasa aja. でもそれならそれで行けなかったって言ってくれそうだし。今から帰ったらジーママが玄関前に中身ぶちまけちゃって。ゴミ袋片付け手伝います。文化祭の劇の Dia mau ことなん nanya, ですけど。 kayaknya Chinasu nggak mau bahas soal itu deh. そうじゃなくてキスとかたとえ千夏先輩が気にしてなかったとしても。大輝、話なら聞くぞ。え？なんてガセだよな。お前はハリウのように。 Ya kenapa? 片思いしてるってさ。 Patah hati dia. 急にくす玉落ちてくるから見てたんですか。 Dia tahu kalau Chinasu datang. やっぱり千夏先輩見てるじゃん。 2、3年の方でも噂になってたぞ。 Oh, si Hina tuh cukup terkenal ya di sekolah ini ya, karena dia cantik ya. Nam ini. 前より値上がりしてる。違うよ。2人分だから。冗談ですよ。Dia masih bisa senyum kayak gitu dong. あり、大輝とはありえないな。 Gak heran sih orang kayak Hina bisa. 今の2人でしょ。付き合ってるって噂の。それまた一緒に住むんでしょ。 Chinasu beneran kayak nggak peduli ya dia. 今のカリーみたいじゃなかった。千夏はこういう話。 Serius dia nggak tertarik soal ini. 小さい頃はよく来てたのに。最近は部活もあるから。しばらく部活が忙しいみたいで、こういう時冷たいんだよね。
然でしょ。私を言い訳にされたら嫌だもの。ちゃってるからね。次でしょ。二股だわ。やっぱり地位に悪い虫つかないようにしないとな。連絡先教えてもらえないかって。遠慮しとく。と興味ないよね。先生と結婚する。 Lagian anak kecil udah ngomongin nikah, gimana sih itu anak TK ini? 関心だったし、みんなが混ぜてるだけだ Nah, よ。 iya, betul. でも確かに気になる人でも Oh いるの？ iya, gue juga penasaran. なんでそんな険しい顔する？ Semoga dia bisa cerita sama temennya ini ya. うん。猪俣くん？ Dia tahu. Iya sih, harusnya ketara ya. ないかも。は？あ、まだ？そこまで。なんて言うんだろう。 Juga nggak paham sih sama Chinasu ini お花 gimana. を育ててるみたいな。公園で見かけてるときはよくいる子だなーってくらいだったけど。いいなって思うと目が成長していって。Dia sebenarnya emang suka, cuman dia 私が masih nggak terbiasa gitu sama rasa itu. それにこの前の劇のことがあって、 Ah iya, tolong bahas yang ini. なんかびっくりしちゃって。気持ちはわかるけどね。キスしたしてないうんたらもてるわ。けどいろんな人を見てるとさ、目が生えた時点で恋愛とする人もいて、それはタイプ。 Mungkin kecepatannya Chinasu agak lambat ya. G は恋人が欲しいから恋愛しようってタイプじゃないし、だから猪俣くんをまだ好きと断定できない感じも私は。に取られたりするんだけどね。 Iya, 意地悪な bener ことも juga. 言う。 G には素敵な恋愛をしてほしいから。 Nah, gue seneng banget sih si Karen ini bener-bener ngasih nasihat yang bagus gitu buat Chinasu. どちなつにとっては1ピース足りないんだろうな。なんで？どっかい引っかいしてんのよ。くの早いから別れたとか言って。 Adanya Karen. もうね。 Ini adanya si Karen. Dia bukannya satu sekolah ya? 相変わらず髪サラサラ。お肌も綺麗。 Kayaknya dia satu tingkat sama si Taiki deh. Dan satu sekolah kan sama si Chinasu juga. で毎回 M と L サイズ聞き間違いされてるんだもん。はっき Cepet banget tertariknya. この子を参考にしちゃダメよ。その人のどこが？顔。お世話になります。おかえりなさい。出やがって。他の荷物取ってくるよ。はいはい、荷物通りますよ。俺持つよ。さあ、相変わらず
何考えてるかよくわからないな。 Maksudnya emang benar-benar susah banget sih dibaca perilakunya dia atau apa yang di pikirannya dia tuh nggak susah banget. してってサンキュー。ネット切れたの？ガッとな。笑うやつだ。な Ih, kenapa sih masih aja pada ngegosipin ya? 私なんて噂の利用法を思いついたもんね。ね。 Dihina. To the point banget dia ya. 俺の心配は何だったんだ。まあ。 Tapi si Hina beneran gak khawatir sama sekali ya. におのおので目標を立ててもらったと思うが、考えないといけないことはたくさん。今日から部員が1名増える。 Anggota baru siapa? Dia jadi manajer di sini. Ini adiknya si itu kan, Karen? ついにうちに。あれ？マッシュ君がいない？あ。 Oh, yang dia maksud Yusa. Dia suka sama Yusa ya. Salah informasi dia. じゃあマッシュ君のジャージ洗ったりできるんじゃん。 Enggak, sumpah. Nggak jadi gitu. カレンの言った通りだな。急にマネージャーやるなんて。顔がドタイプだったんだもん。あのクール顔が照れてるところ見たいよ。波竜。けどまた練習試合するだろうし、大会でも会えるよな。まあしばらくお世話になります。 Sumpah ini cewek ya. じゃあ Yah, nanti kalau cewek ini bisa suka juga sama Taiki makin repot nih urusannya. Berantakan banget. Karena Taiki baik, jadi tuh dia kayak punya daya tariknya sendiri gitu loh di depan perempuan. Yah, makin cemburu lagi nanti dia. Enggak. さすがちいちゃん。 Oh, terus kenapa dia bisa berani kayak gitu? Yah, pasti nanti si Chinasu mikirnya orang yang disukanya itu si Taiki lagi. Kayaknya dia mikir kalau adanya tuh suka sama Taiki deh. Apa Hina bakalan cemburu juga? Semangat Hina.
次はスコアの書き方教えるよ。少し距離近いかも。変な噂立つと悪い。 Apa dia nggak tahu soal rumornya? 白雪姫の王子役か Baru sadar dia. キスしたとかしてないとか、みんなキスくらいで騒ぎすぎだよ。と大切に思ってくれる人の言うこと以外、ガン無視でも支障ないよ。 Masukan yang それと bagus. してもう少し Ya ampun, kenapa lagi ada laba-laba di mana-mana sih? Astaga. Ada aja ya. 忘れ物。 Adeknya Karen bener-bener nih ya. Udah habis. Oke, jadi tadi kita udah lihat episode ke-21 dari Blue Box. Gue seneng banget dengan munculnya adanya si Karen ini, karena dia tipe cewek yang sangat aktif ya. Walaupun dia nggak suka sama orang itu, tapi tuh dia kayak masih bisa bersikap ya kayak biasa aja gitu, kayak teman pada umumnya sama lawan jenisnya. Padahal kan kayak nggak semua cewek bisa kayak gitu ya. Dan dengan munculnya karakternya adiknya Karen ini, gue lupa tadi namanya dia siapa, itu tuh benar-benar bikin si Chinatsu benar-benar berubah gitu dalam sikapnya dia ke Taiki. Kayak yang tadinya dia kalau misalkan ngeliat Taiki sama Hina kayak ya udah biasa aja, dia masih bisa kayak cuek gitu. Tapi pas dia ngeliat kayak adanya Karen ini sama Taiki, dia tuh benar-benar kayak langsung campur aduk gitu loh pikirannya. Jadi kayak dia bingung apa yang harus dia lakuin. Gue harap nanti Chinasu bakalan lebih cepat bertindak gitu ke Taiki ya, setelah melihat sikapnya si adiknya Karen ini. Dan gue rasa juga kayaknya Chinasu tuh salah paham. Mungkin dia ngiranya adiknya itu masuk jadi manajer karena suka sama si Taiki, padahal sebenarnya ke si Yusa yang beda sekolah, ya nggak sih? Oke, jadi segitu dulu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.